This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Dr. Jean Rafanan and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Mr. and Mrs. Lorenzo Bok and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Sa hamili nga paagi ato iampo karon ang mga katuyuan sa tanan nga misalmot ini ato ang kasaulugan karon in person and virtually here and abroad. Iampo usab nato ang mga intentions of all those who are supporting the media apostolate of the Archdiocese of Cebu through CCTN. And of course, we cannot forget tanang mga amahan o nagpakaamahan. Iampo nato sila niining atong panagtigom karon, especially those who are unappreciated and taken for granted. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Ilhon nato ang ato ang mga kasaypanan ug kakulangan ug pinaagi niini atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsalmot ni ining balaang panagtigom. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios sa kahitaas-an. Kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoo sa itong hari, Diyos samahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo,
aming halangguno, Jesucristo. Upang sa Espiritu Santo diha sa himaya sa Diyos na Amahal. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Amahan, agaka og panalipdi ang imong katawhan, ug ihatag kanamo ang walay hunong nga pagtahod sa imong ngalan, ug ampingi kami kanunay diha sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Job. Unya diha sa bagyo miingon ang Ginoo kang Job. Kinsa may nagtak-op sa mga ganghaan aron pagpugong sa dagat, sa dihang mibuhagay kini gikan sa kahiladman sa yuta. Ako ang nagpandong sa dagat, pinaagi sa mga panganod, o giputos ko kini sa kangit-ngit. Gibutangan kog utlanan ang dagat, o gialihan ko kini, o gitrangkahan ang mga ganghaan. Giingnan ko kini, dinhi karagayod kutob. Anhira kutob ang dagko mong mga balod. Ang pulong sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo, kay ang iyang gugma walay katapusan. Pasalamati ang Ginoo, kay ang iyang gugma walay katapusan. Sila nga nagalawig sa kadagatan, diha sa mga sakayan, nga nagapatigayon diha sa kalawran. Sila nakakita sa mga buhat sa Ginoo, ug sa iyang mga katingalahan diha sa kahiladman. Pasalamati ang Ginoo, kay ang iyang gugma walay katapusan. Nagpakitabang sila sa Ginoo diha sa ilang kalisdanan, sa ilang katalagman giluwas niya sila. Gipahilom niya ang unos ngadto sa usa ka mahinay
Nalipay sila nga sila gilinaw, o gidala sila niya ngadto sa gipangandoy nilang dunggoanan. Papasalamata sila sa Ginoo tungod sa iyang kaayo ug sa iyang katingalahang mga buhat ngadto sa mga anak sa katawhan. Pasalamati ang Ginoo, kay ang iyang gugma walay katapusan. Pasalamati ang Ginoo, kay ang iyang gugma walay katapusan. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Kay giharian kami sa gugma ni Kristo. Kay nasayod kami nga may usa ka tawo nga namatay alang sa tanan, ug kini nagpasabot nga ang tanang mga tawo nakaambit sa iyang kamatayon. Namatay siya alang sa tanang mga tao, aron ang mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon, kundili kaniya nga namatay o gibanhaw tungod kanila. Busa sukad karon, dili na kami maghukom kang bisan kinsa pinaagi sa tawhanong sukdanan. Kaniadto among gihukman si Kristo sa tawhanong sukdanan. Apan karon dili na namo buhaton kini. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siya kinabuhi. Ang daan miagi na ug miabot na ang bag-o. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Marcos. Sa pagkagabi ni adtong adlaw, giingnan Hesus ang iyang mga tinun-an. Manabuk kita sa lanaw. Busa gibiyaan nila ang panon sa katawhan ug ang mga tinun-an misakay sa sakayan nga gisakyan Hesus ug siya gidala nila. May ubang mga sakayan usab didto. Unya mihuros ang kusog nga hangin ug hisabwan ang sakayan sa balod ug hapit mapuno sa tubig ang sakayan. Apan natulog si Jesus nga nag-unlan didto dapit sa ulin.
Gipukaw siya sa mga tinun-an nga nagingon, magtutudlo, wala ka ba mabalaka nga hapit naman kita malunod? Bibangon si Jesus ug iyang gipahunong ang hangin ug ang mga balod iyang giingnan. Hunong ug mihunong ang hangin ug mibanos ang kalinaw. Unya, miingon si Jesus kanila, nganong nalisang man kamo, wala ba kamoy pagsalig? Apan nalisang sila ug nagpangutan-anay, kinsa man kining tawana nga bisan gani ang hangin ug ang mga balod mutuman man kaniya. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Sa sun and pool deck sa usa ka cruise ship, nagtapok didto ang mga pasahero usa ka adlaw ni ana. Ug wala lang damha makigsunan dihay usa ka maanyag nga dalaga nga daw puno sa problema. Mikalit lang og ambak padung didto sa dagat sa ubos. Alirong dayon ang mga tao didto naglili kung naunsa na ang niambak. Og diha usa ka hingkod nga lalaki ang misinggit na ngayon pakitabang. Tabangi in taon ninyo ang ako ang anak. Nya nanganti pagani siya. Kinsay makaluwas kaniya nining iyang kahimtang karon. Ako ihatag ang katunga sa akong katigayunan. Nya pwede ninyong pakaslan ang akong unika iha. Way nang interes makigsuonon kay puros mga dato pong tuwa dito. Way nang interes. Pero sa kalit, dihay may tampisaw sa tubig. Sus, ang kuan dihay makigsuonan, usa sa mga crew members ni adtong maong luxury liner. Nya pilara istorya, mikawa siya, iyang dala ang maong babae nga igo lang na unconscious tungod sa lahom kaayo nga pagkahagsa ngadto sa tubig. Abiba ang mga tao, pakpak. Nya gi-confirm sa amahan ang ihang saad. Sa dong, akong ihatag kanimo ang katunga sa ako ang mga katigayunan o pwede nimo minyuan ning ako ang anak tungod sa imong pagluwas kaniya. Ang gikutasan pa in taon nga crew member makigsuon nagkanayon, sir, pasensya na, di ko interesado sa imong anak, kay minyo ko, niya di sa ko interesado sa imong kwarta. Ang ako lang yun, sir, please tell me, kinsay gatukmod nako. Let me know, kinsay gatukmod nako. Mga minahal, na ay mga experiences and events sa ato ang kinabuhi nga magtukmod ka nato sa pagdiskubre sa mga butang nga nagtuota nga di nato mahimo apan makaya di ay. A little push is needed. Naapoy mga higayon nga kinahanglang itukmod ta aron ato ang mausisa ang ato ang kaugalingon in relation to the things nga sa atong tan-aw makaya nato pero dili di ay kung walay pag-abag sa uban. Mao tingali makaigsuonan nga sumala sa tulog karon kaayo nga kinaadman og gahom sa Dios nga maoy gi palutaw sa unang pagbasa. Ang atong kinabuhi nining kalibutan mahisama or sama sa usa ka paglawig, sungsong sa hangin ug sulog sa mga pagsulay niining kalibutana. Apan dinhi niining maong panaw sa pagkaplag og mga bag-ong kahigayunan, mga labas nga sinugdanan ug mga lahi nga kasidatian, anaa ang pasalig nga ang gugma sa Dios magpabiling malungtaron ug magbag-o kini kanato. Nya mao kini gihubit sa Salmo Responsorio ug sa ikaduhang pagbasa. Unya, kung atong langkubon kining maong kamatuoran, makaingon ta nga tinaw kaayo kining gihulagway
sa asoy sa santos nga ebanghelyo. Now that brings us to our first point. The Lord's instruction to cross to the other side of the Sea of Galilee was an invitation for His followers to move into a new depth of training in followership. Palihog pangitag panahon sa pagbasa, Hebrews chapter 5 verses 12 to 14. Mga minahal, gikan sa safety of the familiar and the comfortable, gipatabok sa Ginoo sa lanaw ang iyang mga tinun-an, aron masinati nila nga bisan unsa kakalit o kadugay maghasol ang mga kasakit o katalagman, magsangkap kini kanila sa kahigayunan sa paglig-on sa ilang pagtuo o pagsalig sa Dios nga mao ang matuod ug bugtong natong dalangpanan. Makaingon ta nga nakahigayon ang Ginoo sa pagtudlo sa iyang mga tinun-an unsaon pagharong sa mga kabalaka o sa mga pagsulay nga ilang mahiaguman niining kinabuhia. Unsa gigamit niya nga imagery, ang lawa. Kay sa ilang panahon makiigsunan ang lawa nagtimaan man sa mga gahom sa kaguliyang ug kadautan nga nakigsangka batok sa Dios. Apan sa kaulahian nakasinati o nahiagom sa kaparutan. Mga minahal, aron mas muhingkod ang pagtuo sa mga tinun-an, gihagit sila nga dili gayud mamidpid to the shore of the neutral, the usual, and the bare minimum. Hinunua, giagda sila to put out into the deep of followership, of discipleship, diin ang mga unos magpadayag sa Diyos ng gahom. Og diin ang pagkahanaw sa mga kabaybayunan magtultol kanila sa pagtanaw sa himaya sa kapanganuran. Inana ang pamaagi sa Ginoo. Busa sa mga higayon nga kita gitayog o gihulga sa maingon tangpo nga mga lilaps of the unexpected and squalls of the devastating in life and in nature nga buot mo panipis sa sakayan sa atong pagtuo nga daw kana ganing cobweb sa Binisaya ana daw lawa-lawa dili gid unta nato kalimtan. Di gid nato kalimtan. It's time mo ni ato masinati. Naa kitay tinamod ug gamhanan nga pasahero sleeping at the rear end of our boats nga nagpaabot lang nga atong pukawon ang Ginoo. Busa mga minahal, inabagan sa Dios ng grasya, dili gayud unta kita magpadala sa pagkataspukan samtang nagkigbato kita against forces inimical to the kingdom of God. Tungod kay kita gipasaligan that God has been, still is, and will always be in control. Nya kini gihulagway sa tong Ginoo diha sa pagtuman sa hangin ug sa mga balod sa iyang pagmando kanila. Be still ug mituman sila. Ikaduhang punto mga minahal. When in the throes of life deteriorating into worse than worst, the image of the Lord sleeping peacefully with his head on a pillow at the back of the embattled boat should remind us of the gift of divine peace
that the world cannot give, that the world cannot understand. Please find time to pray over Philippians chapter 4, verse 7. Mga minahal, kung nakabantay ta sa daghan kay mga biblical passages, particularly gospel narratives, kining ato ang gipamalandungan karon contains a very stern warning to the disciples. Gibadlong sila sa Ginoo. Kung mangita pataglaing pulo nga masakit-sakit, gikasab-an sila sa Ginoo tungod sa ilang kakulang sa pagtuo diha kaniya ug tungod sa ilang kapakyasan sa pag-awat to imitate sa iyang pagsalig sa Dios. Gibadlong niya sila. Nganong gibadlong niya ang mga tinun-an? Tungod kay gipakaingon man gud nila nga ang Ginoo wala manumbaling, wala magtagad, nga hapit na sila malunod. For the simple reason nga wala sila makaamgo nga the Lord's ability to sleep amidst the mayhem and the unruly elements showcased His complete confidence in God. Wala na nila makita. Ang ilang nakita to ay nagtugtog dito, nakaapo rigtog ning panuway ay nga hapit na tamalunod. They should have taken a second look. O imbis maingon sila nga indifferent ang Ginoo, makaingon sila, why is He so peaceful? Where did He get His peace amidst the storm? They should have taken a second look. Pero wala, tungod silang panic. Mga experienced fishermen pamanunta. Ang ilang nakita ra gyud tuay na to. Unya sila nagpanik. Mga minahal, malagmit lang kay dili man kita makabasa sa unahuna sa Ginoo. Malagmit na hikatulog. Na hinanok ang Ginoo. Tungod kay masaligon siya. Nga ang iyang mga tinun-an, most of them experienced fishermen, kamauna unsaon pagdala sa sakayan taliwala sa talagsaong unos. Carpenter ba ang Ginoo? So iyang gitugyan ang iyang safety to experience fishermen. Posible na o posible pod nga gituyo niya aron sulayon sila. Apan tungod sa ato ang tawhanong kahuyangan o mga kakulangan sa makadaghan, imbes musalig kita sa Dios, nagsalig na hinuon kita kaniya. And we begin to pray as if everything depends on God only, as if God will do for us what we have been empowered to do for ourselves. Unya unsay sang putanan ani makaigsuonan, we will find ourselves manudya sa Ginoo. Ilabi na kung muasdang na ang mga gumunhap sa kinabuhi, manudya na ta sa Ginoo. Why? Why, me Lord? What have I done to deserve this? God, do you even care that I am perishing? Kaya ato manggi, salig niya tanan as if wala tay ikatampo. Mga minahal, the Lord is not indifferent to our plight. Laruhon tani. He is not indifferent. Pero, He never promised. Wa gyud siya mo pasalig nato nga kitang iya mga sumusunod will always enjoy blue skies and smooth sailing. He never promised that. Please find something in the Bible to that effect. And I would change my mind. So far, wala, di ko kumbinsido. Para nako, wa gyud siya mosaad, wa ginang matangas kinabuhi. Ang iyang gisaad mao ni, mas nindot ni. Makig-uban siya kanato sa kanunay until the end of time. And so, in the midst of the storm, in the midst of our sufferings, in the midst of difficult situations, unreasonable pains, makaingon ta nga we can still be at peace. Why? I'm not alone. God is toiling with me. God is suffering with me.
And so we have peace deep down in our hearts, even as tears roll down our cheeks. Mga minahal, atong dawaton dili kalikayan ang makalisdanan ni ining kalibutan. Inevitable. Dawatan na lang gina. The more you resist it, the more miserable you feel. Dawatan na lang gina. There are certain things beyond our control. Apan, naara nato kung ato ning tugutan to make us miserable. Kung atong tugutan nga marag mahimo tang alaot. Naara na nato. It's our choice. Pero dili ta kalikay ni ining maong mga kalisdanan. Busa, kung hadlaon na ta, kung hasiun na ta sa mga pagsulay ni ining kinabuhia, nga mukuso-kuso sa sakayan sa atong pagtuo, we will always remind ourselves, we need to look at the precious passenger that we have, Jesus the Lord. He is our stronghold. Palihog pamalandungin ninyo. Psalm 18 verse 2. Nya kining maong stronghold na to atong kalawaton few moments from now. Ato siyang hangyoon nga dili gayud unta mawa sa atong panumduman ang iyahang abiding presence, especially at the down and out moments sa ato ang kinabuhi. Kay mauning mga higayuna nga kita dali kayong mapukan sa mga haylo o pagtintal sa dautan. Manindog kita og atong isangyaw ang atong pagtuong Katoliko. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya samahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao ug alang sa tong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Gikuso-kuso sa mga balod ug hangin, kita giaghat nga magpabiling masaligon sa Dios nung hinabang. Busa ipadangat ato karon ang ato mga katuyuan ngadto kaniya ug kita moingon. Amahan, panalipdi kami. Amahan, panalipdi kami. Alang sa simbahan, ang sakayan ni San Pedro, nga sa walay hunong gitayog o gibagyo ni ining mabalisang panahon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalipdi kami. Alang sa mga taong naghupot og mga buhatang pampubliko aron magtabang pagdumala sa gamhanang nasyonal ug lokal, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalipdi kami. Alang sa mga masakiton nga natapnan ni ining COVID-19,
nga makabtan na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalipdi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalipdi kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo o paglaom isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalipdi kami. Alang sa salugoon sa Dios, Teofilo Camumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalipdi kami. Alang sa mga kalag nga atong gipahinungdan ni ining santos nga misa, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalipdi kami. O Dios, nga tungod sa dili ikag-asoy nga pag-amuma, nagpili ka kang San Jose, nga bana ni Maria nga inahan sa imong anak. Itugot nga matabangan unta kami pinaagi sa iyang mga pangaliya, ilabi na ang tanang haligi sa panimalay, ug makapahimulos sa iyang panalipod. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga minahal, pagampo kamo nga kining ako og inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan ang mahigugmaon sa tanan. O Ginoo, dawata nga mong halad kining sakripisyo sa kadait, maghinlo unta kanamo sa hunahuna ug sa kasing-kasing, ug maghimo kanamo nga kanunay nga mahinangpon sa pag-alagad kanihimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy, gihigugma mo gayod ang kalibutan. Sa ingon nga imong gipadala ang among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo, hinuon hawa sa sala.
aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya pinaagi sa among pagsukol, apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pagtuaw. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kahabahuman, puno ang langit ug lupa sa imong himayan. Hosana sa kaitaasan. Lay mo ng nag-aari sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitaasan. Santos ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu aron pagsantos ini mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga salama pasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabangon, si Kristo mong balikani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpaan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, maghayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami di sa gugma, uban ni Francisco amo ang Santo Papa, ni Jose among obispo, uban sa tanang mga obispo, mga pari ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, sa mga martir ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya,
Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Hingpito na to karon ang ato ang mga pagdaig ug mga pagampo pinaagi sa pagsangpit sa Dios Amahan namo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Madasigon tang ipakita ang timaan sa atong panagdait. Mga minahal, kini mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan natong gidapit niya nga moambit niining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mokalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento.
Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa lawas ug dugo sa imong anak, aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi kanamo. Sa imong kaluoy hatagi kami sa dili kaduha-duhaan nga kaluwasan, ug dada kami nga nasa kinabuhing walay katapuhusan, nga among gisaulog nining Eucharistia. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ninintungura at ipahigayon ang special blessing for fathers. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God, our eternal Father, creator of heaven and earth, when you had given us your Son Jesus to be our Redeemer, you chose to entrust him to the care of Saint Joseph to be his earthly father. We ask you now to bless the fathers who are gathered here today, those who are in their respective homes and wherever they are, joining in this telecast and live stream Eucharistic celebration. Bless them with the strength of your Spirit. May they love their wives with faithfulness and trust. May they establish their families with perseverance in work. And may they also be examples in Christian virtues. Give them the strength which comes from the many examples of the Bible, witnesses of Christ to others. We also remember today the fathers who are working in other countries away from their families in order to provide for their daily needs. Keep them always true to your commandments. Keep them faithful in marriage and protect them from any harm and temptation. We ask this through Christ our Lord.
Mga minahal, naay mga proverbial statements nga alang nako nindot kaayo nga mo takop nini nga to ang panagtigom karon. Ang first statement goes this way: when the going gets tough, the tough get going by leaning on God. Ikaduha, when fear knocked on the door and faith opened it, there was nobody out there. Ang Ginoo manaka ninyo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Nasa ulog ng misa, dadaan ninyo ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Dr. Jean Rafanan and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Mr. and Mrs. Lorenzo Boc and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fecabahog and family.